Madjay nga bakit kitakman nun yung tila ko na sigurado pagkuha na dito pang nayon iti panagbiag na manang anya talakom makatoy manot may sa paltong 20 Mano amin ata ikam ni ading ti paltong na kahit magsilap paltong. Ay kaya malakan. Sino pa? Dati candy Kevin. Mano amin ata paltong mo? 20 mano amin ata rod? 80. Sino pa dikam nga rod tata? Kaya? Kayat mo? Ikamon. Ni Dayay ni manong kano. Naglaklakot ay ko Haan manang, madikayat. Kayat ka lang nga tulungan. May isa. Sino pa? Ni Manong. Kayat mo Manong. Paltong. Itin mo kanya na. Nakalakukan ke Aldawon. Wen. Nakalakon. Upat nga paltong. Katin manang. Mano bayad na di paltong mo? 80, 100 latan. Okay.